Naimbag nga oras, nagasat ngal daw ti Domingo sa mangbay kada kayo ti biyang ti silver screen ita nga lawas. Ni Rez Cortez, wano Rez Septimo Cortez, inipod nga biyag, may isang veteranong aktor kana assistant director ti pelikula kan telebisyon ti Pilipinas. Naipas nga di January 4, 1956, idi kanaman Camarines Sur. Nangrugi ti personal career na iti industriya ti pelikula di 1974, ka nagtultuloy iso na ti panagarte ti unag ti adu nga dekada. Dimakal ni Rez Cortez, di Camarines Sur, sakbay nagturong di Manila, tapnon ituloy ti panagadal ken karera na. Nagadal iso na ti University of the East, ka nagturpo si ti Bachelor of Science in Electronics and Communications Engineering. Sakbay nam amo kas aktor, nadan pa ti kapadasan kas dancer ti Cultural Center of the Philippines. Narugi ti karera na ti pelikula di dekada 1970. May sa kadag ti pelikula may naik ti filmography na katips Halikab Babae, ken nagbaling nga paset kada iti pelikula kas ti daigdig ng sindak at lagim kan Bamboo Trap. May sa kada iti napatag nga proyekto na iti karera na katiin siyang di 1976. May sa nga pelikula nga indirect ni Lino Broca. Inakman ni Cortez ti karakter nga Bebot. Ti pelikula kat may sa kada iti nabigbig nga obra ti Philippine cinema ka nagtaltalin ada may sa kada iti pelikula ang masansang madakdakam at ti career profile na. Iti panagtulit ti panawan, ka nabigbig ni Rez kada iti action film, kan iti panagakam na kada iti karakter a kontrabida, antagonist, opisyal, kamang ti sindikato, kan dumapay na karong akam. Gapo dayta ka nagbaling nga pamilyar ti rupa na kada iti buybuya, idi kang itingitan ti action film iray ti pelikula a Pilipino. Karaman kada iti pelikula na ti Anak ng Tondo, Batang Quiapo, Captain Barbell, Jack and Poy Hale Hale Hoy, Chinatown, sa Kuko ng Dragon, abot hanggang sukdulan ken dumapay. Saan lang iti pelikula madaan iso na itinapatag a karera, tarimwarpay ti adu nga teleserye kan television programs, pakairamanan iti Tierra Sangre Esperanza. Ikaw lang ang mamahalin, Maanghel na Walang Langit, Captain Barbell, Joaquin Bordado, Eva Fonda, Valiente, Temptation of Wife, kanda dumapay. Iti telebisyon ang amo kas aktora kabalan na tagakam tagduduma karakter. Saan lang agtalina ti maysa klase ti akam, hindi ka din nagbalin pa yun na supporting kan character roles, itiya, drama, action, kanda dumapay nga genre. Malaksi ti panagarte impadas pa ni Cortez ti behind the scenes nga pasta ti panagarami ti pelikula. Nagbalin pa nga assistant director kan karamang kada iti proyekto nga nagtrabahuan na ti kabalan na nga iso iti kapag lumaban ang api iti 1987. Impakita na ti kontribusyon na ti industriya kat saan lang nga nakasentro ti panagbaling artista. Tanadan pa iti kapadasan iti aktwala proseso ti produksyon iti pelikula. Nagbaling nga aktibo ni Rez kada iti organisasyon na may bagikan tumultulong kada iti mangmanggad iti industriya at entertainment. Nagbaling nga presidente ti Actors Guild of the Philippines sakbay nga nasukatan ti posisyon di 2017. Iti April 2020, nagbaling nga presidente kan CEO ti Movie Workers Welfare Foundation kalpasan nga nagretiro ni Boots Anson Roa. Ti Mowel Fund ket may isang organisasyon nga nakatutok ti pagsayaatan dagiti mangmanggad iti industriya ti pelikula. Ni Rez kat inkasarna ni Candy Cortez di 1978 kala danda tupat ka anak. May sa kada iti anak da kat ni Kai Cortez ka nagbaling actress kan komedyan. Ni Kai kat nagadal ti theater arts iti University of the Philippines Diliman kan nadaan ti bukod a karera iti showbiz. Iti 2021 di mala ni Rez Cortez operasyon kalpasan ang buwan na nga daan ti tumor ang mapagatapan na mambalin nga may naig ti liver cancer. September ti sumutla ang atawan kat naipakaamo nga balay iti nagbaling operasyon kan kuana kan kinunati anak na ni Kai nga cancer-free isunan. Dagiti pelikula nagparangan na kadagiti sumaganad. 1974 daigdig ng sindak at lagim ken Twist Halika Babae. 1975 Bamboo Trap ken Tag-ulan sa Tag-araw or Summer Rains. 1976 Insyang. 1977 Sila sa Bawat Bangketa Gulapa ken The Captive Virgins. 1978, The Just Lapid Story kan Mga Mata ni Angelita. 1979, Anim Batong Bakal, Puwatog kay Haba ng Gabi, Isa, Dalawa, Tatlo, Ang Tatay Kong Kalbo kan Kadete. 1980, Angela Mercado, Darna at Ding, Bongga Kaday, Boy Singkit, Pader at Rehas, Kanto Boy kan Enteng Anting. 1981, Sierra Madre Burgis, Kami Ifugao, Ibalik ang Swerte kan Kontrobersyal. 1982 Haplos, Palipat-lipat, Papalit-palit, ken Commander Elpidio Paclibar. 1983 GR, kan Inside Job. 1984 Dapat Ka Bang Mahalin.
This is My Country, Lovingly Yours, Helen. Anak ni Waray versus anak ni Biday. Charot, bayan ko, kapit sa patalim, alias Baby China kan Pusakal. 1985, anak ng Tondo, ang padrino kan Celeste Gang. 1986, Batang Quiapo, Captain Barbell, Laban kung laban, Sani wala ng wakas, Kapitan Pablo, Cavite Killing Fields, Pepe Saclao, Public Enemy No. 1, Cordillera, Mababangis na Bulaklak, Ken Balimbing, Mga Taong Hunyago. 1987, Jack and Poy, Hale-Hale-Hoy kan Jack and Jill. 1988, Wake Up Little Susie, Chinatown sa Kuko ng Dragon, Kapag Napagod ang Puso, Abot Hanggang Sukdulan kan Bagwis. 1989, Killer vs. Ninjas, Moises Platon, Florencio Dino, kan Public Enemy No. 1 of Caloocan. 1990, Petrang Kabayo 2, 1991, Markang Bungo, The Bobby Ortega Story, Bongbong, The Vincent Crisologo Story, Kapitan J-Lo kan Batas sa Batas. 1992, Kamay ni Cain, Lacson, Batas lang na Botas, ken Gobernador. 1993, Dart Tide, Ang Kuya Kong Siga, Ang Jeron Olivar, ken Berdugo ng Muntinlupa. 1994, Mista. 1995, Hanggang sa Huling Bala, Pro Boys, Isang Kahig, Tatlong Tuka, Daddy Ka Na, Mami Ka Pa, ken The Chain. 1996, Isa, Dalawa, Takbo, Emong Salvasyon, ken Humanda Ka, Oras Mo Na. 1997, Computer Combat, Nardong Putik, Love and Kisses, Baril sa Baril, Wow Multo, kan Daniel Escultor, Hindi Umaatras sa Laban. 1998, War Freak, Walang Sinasanto, Walang Pinapatawad, Guevara. Sa Batas Ko, Walang Hari, Ama Namin, ken Ben Delubio. 1999, Tigasin, kan The Sisters Nuns of the Above. 2000, Matalino Man ang Matching na Iisahan Din. 2001, Mano-Mano 2, Wait a Minute, Kapeng Mainit, kan Iligpit si Bobby Ortega, Markang Bunguto, ken 2003, Woman of Breakwater. 2005, The Great Raid ay Ang Anak ni Broca. 2007, MONAY. 2008, Tall as Trees. 2009, Oh My Girl. 2010, Special Ops, Can Disarm. 2011, Shake, Rattle and Roll 13, Ang Panday 2, kan Ilibings. 2012, Wakaw, Si Agimat, Senteng, Kabisote at Siyako, Mariposa, Sa Hawla ng Gabi, ken Requieme. 2013, Alfredo S. Lim, The Untold Story, kan The Search for the Weng Weng. 2013, Alfredo S. Lim, The Untold Story, kan The Search for Weng Weng. 2014, Feng Shui 2, Gangster Lolo, Where I Am King, kan Tres. 2015, Maria Labo, kan The Last Pinoy, Action King. 2016, Lumayo Ka Nga Sa Akin, ken Working Bex. 2018, Never Not Love You, kan Ang Misyon, Ang Marawi Siege Story. 2021, Tililing. 2022, Partners in Crime. 2023, Mang Kanor, Sa Kamay ng Diyos, Imelda Papin, The Untold Story. 2025, First Light, Kontrabida Academy. Kabayatan natin may sa kaditi pamigbiti palagakam na kati nominasyon na kas Best Supporting Actor, 31st Luna Awards para di pelikulang Wakaw di 2013. May bilang ni Rez Cortez ng may sa kadagiti na bayagan na character actor sa the Philippine entertainment industry. Manipod simrak ti pelikula di 1970, nagtrabaho tagdudumang henerasyon na iti filmmaker kan artista. Diakam na kas action star, kontrabida, supporting actor, kan character actor, kanagbaling nga paset tinapawat nga pakasaritaan ti pelikula a Pilipino. Dahil ti banag ti silver screen para ti programa GMP Good Morning Philippines, ti pagayam nyo, Bombo Mylene Cabanilla. This is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo, Good Morning Philippines.